So, good morning! So, a day in my life as a student and California Sugod Southern Leyte. Mamakod na ta kay udto na. So, agay Ginoo ko, manghipos na ta. Para makahikay nagpamahaw. Bitaw den mo nang gibuhat nguling unsay sudanon. Mo na lang na nahabilin. Wala tay kwarta. Buwad na lang og binggong biflo. Mao na jud na. So gisugdan na nako diha og hikay og pamahaw kay mag alas 9 naman. Kalanganan ba kaayo? Og sa diyang nagkalisod na kay di man katigo mo gonit og kutsilyo. Nga diha na agay. So mao na naabri na good. Abtan po tagpila ka oras maabri magsamad-samad pa. Kalisod ba ani mo kaon raman unta ta. Gay ko. So kay naabri naman sa may sunod lisod paglutoon dayon. So mana gitad na pod kadaghan ba aning ay warus. Ug sa diha naluto na ang dinungag. Nataon ng butin. So nagsugod na tagpito ana kay init naman ang mantika lisod pug abtan pag pila ka oras so mo na lunod na ang beeflo kana. I know I have good judgment, I know I have good taste. It's funny and it's ironic that only I promise them that you're different, and everyone makes mistakes. I heard that you're an actor. Please, please, don't prove I'm right. Please, 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 don't embarrass me, motherfucker. Please, 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 don't prove I'm right. You don't embarrass me. Walked in and dream came true for you. Sukay dihang nahuman naman tagluto, nahuman naman tag concert sa mga unta. Mag fast forward ta kay. O kayo maglangan-langan po no. Lisod pag maabtan tag pila ka oras magsige video ma-storage na lang na atong cellphone. So mao na view na mo sa gawas na mga utanon. Problema na lang is mga joke katigo kamo utan. So, di jud mo gutman. Ug katigo mo mangutan. So, bye-bye!